ଭିଡି ଆସିଲେ ଦି ଜଣ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ହଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ସରିଲା ଯେ ଗୋରେଖନାଥ ସରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହଁ ଯିବା ଯିବା। ଆମେ ଏବେ ସରୋଜିନୀ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଇ ପୁଅ ପିଉଛି ବା ମୋତେ ଦେଖିବା ବା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଉଛୁ। ଫୋନ୍ କଲି ହଁ ମୁଁ କିଏ କହିଲି ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଗେଲ କରି ଏଇଠି Mama, I love you. Mama, I love you. अरे गेल करिया सी देखो सी देखो गाल मत कर एठी एमिति कान पाखरे बाबा। अरे तमे के हाथ कर से माने रील्स करछंती कोन आ सी काटी मारे एइदा तो एनो पकेबे चेक कर दो सेटा कौन मामा को गोली मार दबा देखिबो बे सेई गोटे गोली मारे मते एबे मने पड़ला।